नाज़रीन इकराम, बढ़ते हैं तिलावत कुरान पाक की तरफ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद फरहान कादरी साहिब। आपसे तिलावत कुरान पाक सुनते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीनि वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। ثم رددناه أسفل سافلين। والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. सुभान अल्लाह। नाज़रीन इकराम, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में तिलावत कुरान पाक पेश फरमा रहे थे जनाब मोहम्मद फरहान कादरी साहिब।